आजच्या बैठकीक म्हजे बरोबर आमचे सेक्रेटरी लँड डिपार्टमेंटचे श्री सुभाषचंद्रजी आसात आनीक त्या बाजून आमचे आमच्या लँड डिपार्टमेंटाचे चीफ इंजिनियर श्री बदामी तसेच म्हादई बेसीन जे आसा ताचे वाट घेतले ती म्हादई बेसीनची विसीट जी आसा पळय बाय प्रवाह कमिटी ही तांणी 4 तारखेक थारायल्ली आसा आमकां कालूच सेलेक्ट सुद्दां ते वापरतात कसले कसले प्रोजेक्ट ताजेर आसात उदाहरणार्थ फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कितके आसात खंय खंय आसात महाराष्ट्राचे कितके आसा कर्नाटकाचे कितके आसात हातूंत जे आमी 4 तारखेक म्हटल्या पयलीं 4 तारखेक महाराष्ट्रांत जो विरडी डॅम प्रपोज आसा ती सायट पळोवपाक वतले आनीक त्या बरोबरच नंतर मागीर तुजे आंबेगांव मोराची राय अशें करून तांचे 2-4 लिफ्ट इरिगेशन आसात महाराष्ट्रा भितर ते पळयतले ह्या महाराष्ट्रांत पळय आमचे अंजुनय डॅम जो आसा ताजे बाजून त्या रायट सायड मागीर 5 तारीख जो आसा पळय न्ही जे गोवा पार्ट पळय ते म्हादय बेसीनचो तातूंत भितर आमचो सुर्ला फॉल जो आसा पळय न्ही आनी अंजुनय डॅम सुर्ला फॉल जो आसा पळय न्ही त्या स्पॉटार ते वतले आनी मागीर अंजुनय डॅम आसा पळय आनी येता आसतना मागीर वाळवंटी रिवर जी आसा न्हंय जी आसा त्या न्हंयचेर ज्यो आमच्यो वेगळ्यो वेगळ्यो हे आसात स्किमी आसात हय उदक पिवपाच्या उदकाचे बी म्हणजे ड्रिंकींग वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स आनी बरोबर लिफ्ट इरिगेशन हे सगळे पळयत मागीर नंतर हांगसर येतले पळय उस्पे ज्या जाग्यार कॉन्फ्रन्स जाता म्हादई आनी म्हादईचे इतर ब्रँचेस जे आसा ते सगळे येवन ती म्हादई मेन रिवर जाता उस्पे म्हणटा ते म्हाका थंय येतले आनी गांजे बॅरेज लास्ट मागीर गांजे बॅरेज आसा पळय न्ही ती बॅरेज पळयतले त्या नंतर मागीर केरी लाडको वजर आनीक सुर्ला न्हंयचेर आनी परत बॅक टू पेडणे अशे 2 दिसांचो 4 आनी 5 तारखेक 2 दिसांचो हो प्रोग्राम तांचो सविस्तर आसा 6 तारखेक ते ह्या बाजून वतले आमच्या दुधसागर न्हंय जी आसा पळय न्ही मागीर खाडेपार नदी ओपा उदक कुंभारजुव्या कॅनल हांगसर बाणस्तारी आनीक सारनास हे 2-4 पॉयंट्स पळयतले आनी ताजे नंतर मागीर आमठाणे डॅम आनी साखळे बिचोले आमठाणे डॅम आनी थंयच्यान मागीर परत पडणे सो 3 दिसांचो हो प्रोग्राम जालो 7 तारखेक ते परत बेळगांव वतले वता आसतना वाटेर तुगेले कर्नाटका भितर कणकुंबी खालसा आनी बंडुरा ही जे दोनूय नांवां आमकां सामके एकदम सारके फॅमिलियर आसात खालसा बंडुरा आनी फाटले जवळ जवळ 5-10 वर्सां आयकत आयिल्ले आसात ते दोनूय स्पॉटाक ते विजीट करतले खालसा आनी बंडुरा आनीक परत कर्नाटका जो हायड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रपोज करता ती सायट पळयतले अशें करून कर्नाटकांतले जे प्रॉब्लेमॅटीक पॉयंट्स आसात ताजेर विजीट करून नंतर मागीर ते बेळगांव वयतले बेळगांवच्यान नंतर मागीर बाय फ्लायट दे वील गो टू पेडणे आनी ते ताजी मागीर 8 तारखेक मिटींग आसा आतां ह्या विजीटाचेर जे आमी अपेक्षीत सामके म्हणजे आतुरतेन वाट पळयताली फायनली दॅट हॅज कम टू द रियलिटी ती विजीट जाले नंतर मागीर परत आमी मेळचे विजीट फास्ट चड जाता अशें दिसना की सगळे जाग्यांचेर स्पॉटार भोंवतले पळय टायम मेळटलो तांकां एरिया पळोवपाक सी मेन आमकां कशें आसा मेन पर्पज पॉयंट्स जे आसात पळय हिली रिजना भितर जे पॉयंट्स आसात थंय मातशें तांची डिटेल तांणी पळोवपाक जाय तांचे विजीटाचो दुसरे पर्पज कशें आसतलें सी लक्षात घेयात की प्रवाह कमिटी इज द ओनर ऑफ दीस बेजीन त्यामुळे फ्लो ऑफ वॉटर वगैरे वगैरे जे इक्विपमेंट्स इन्स्टॉल करपाक जाय तेय बी सगळे ते ह्या माध्यमांतल्यान ते काम करतात बट दुसरी म्हटल्यार लक्षात घेयात की फास्ट तशी न्ही इट इज द फर्स्ट विजीट देन दे वील हॅव फ्रिक्वेंट विजीट्स मागीर ते 15 दिसांनी म्हयन्यांतल्यान आतां आमी जी विजीट आसा ती खूब म्हत्वाची कारण फ्लो ऑफ वॉटर जो पावसा आसा पळय न्ही तो तांच्या हातांतल्यान लागता आनी म्हणून वी आर इन्सिस्टिंग आवर चीफ इंजिनियर वॉज इन्सिस्टिंग दॅट वी शूड हॅव दीस मिटींग एंड विजीट पर्टिक्युलरली इन मॉन्सून 4 जुलयच्यान 4 जुलय पूण ह्या पावसाच्या हेजेर ते लोकेशनाचेर पावतले Sir, as far as your team, Dilip Naik is very conversant. He has been there for the last so many years as a junior engineer, and after that promotion down there still. But still, we have retained that area with him because he is very conversant with this area. Sir, if you speak about this inspection visit and all, how is your team ready or prepared with all the points when you talk about OPA
when you talk about Kumarja Canal, Sarmanos. So how is your team prepared to show them exactly what are the problems? You see, he has got, Mr. Badami has got the things tip of, on his tip of tongue. He सगळी लोकेशन वगैरे कारण लक्षात घ्या बदामी joined this office as a TA and then initially he was working in separate cell. आणि त्यामुळे इतक्या वर्षाचा जो अनुभव असा पहिले त्यामुळे all these points is very conversant with. So much so I tell you, this is what he was just explaining to me. These are the sketches for the entire. So large map of these, very large map of these, all locations putting together will be kept ready for their reference. No, why I am saying is that because this meeting or the inspection has come after a long time. इतले इतलं तेप इतली वर्सां कितें कितें जाता पळय त्या नोंदरे काडलेले तेन्ना देखून काय जावं ना. सो सडनली एटलीस्ट समथींग इज हॅपनिंग नाव. सो यू ऑल हॅव टू बी प्रिपेर्ड. बिकॉज दे हॅव बीन पीपल हू हॅव इवन गेट आउट हिम फॉर ऑल दीस अदर इश्यूज. लक्षात घ्या आम्ही जे लेटर केले किंवा आम्ही परत परत मागणी करताली नॉट विदाउट प्रिपरेशन एट अवर लेवल आमची प्रिपरेशन तयार करून मागताली नाही कळलं ना. आमच्या लेवलाची फुल प्रिपरेशन तयार करून मागतात. पूण त्यानुसार इन्स्पेक्शन येईल सर. पावसान इन्स्पेक्शन कोण करतले कोण येतले त्यांची कमिटी फुल टीम येतली एक्झाम येईल people येतले. पण तो तुम्ही पार्ट असतं यू विल बी पार्ट ऑफकोर्स अवर तुम्ही मिनिस्टर chief engineers of Maharashtra, of Goa, then there may be chief engineer or maybe something, whatever, of Karnataka as well as of Maharashtra. All the three sides. सर पूण ही गिमान जावची तुका दिसना इन्स्पेक्शन आतां जावन जावप बरें. कित्याक आतां उदक चड आसता न्हू. थोडं तुका प्रॉब्लेम कितें आसा म्हाका प्रॉब्लेम ना प्रॉब्लेम म्हणून न्हू तुका उदकाचो लेवल सी ना लक्षात घ्या एक्चुअली आतां वचप खूब म्हत्वाचें. नाजाल्यार लक्षात घेयात आमकां मॉन्सुना भितर पावसा भितर उदक डायवर्ट करता. लक्षात घ्या समरा भितर उदक डायवर्ट कितें करता उदक ना जाल्यार उदकच ना जर जाय इन द मंथ ऑफ समर आनी दुसरी कशें आसता दीस इज जस्ट फर्स्ट विजीट देन दी वील हॅव टू गो रिपिटेडली फॉर सो मेनी विजिट्स अगेन. मागीर वचून पळोवचें पडटलें डिसेंबर म्हयन्यात उदकाचो फ्लो कसो आसा. मागीर वचून पळोवचें सो द फ्रिक्वेंट विजिट्स ते एप्रील आनी मे म्हयन्यात उदकाचो फ्लो कसो आसा. आतां उदकाचो फ्लो कसो आसा. हें उदक कशें वता खंय वता वापर कितलो जाता. परत मे I महिन्यात would say the most ideal visit would be this. सर म्हटलं तर 5 आणि 6 तारीख ते गोंयांत येतले आणि 7 तारीख ते कर्नाटकान. 7 तारखेक बेळगांव वता. बेळगांवचे वता आसतना वाटेर कितें पळय पॉयंट्स. म्हणजे 5 व 7 तारीख सुद्धा इवन ते गोंयची करतले. गोंयांत आसा. थोडं पास. गोंयांत आसा. 3 दीस आसतले. Yes. 2.5 days ते. Whatever. In fact, they are having their base office here in Goa. मेन ऑफिस. जाऊन जातले मुखार. आणि मागीर मिटींग सेकंड मिटींग म्हणटा तुमी 8 तारीख. ती थंय दवरतले बेंगलोर. बेंगलोर. मादय बचाव अभियान लायक निर्मला सावंत विल बी अ पार्ट ऑफ दिस दिस तुम्ही बाय इन्वायट कितें केल्या बिकॉज शी नोज वेल वर्स विथ ऑल दीस थिंग्स सो शी कॅन एटलीस्ट हायलायट समथिंग. There are so many people who are conversant with this. Not just only म्हाका खूब जाण आसा. पूण ते तांचेर आसा. You see, it is a committee who is visiting. Yeah. सो त्या कमिटीन थारावपाक जाय. आमी कोणा आपयतले वगैरे ना म्हणटा. आपयतले की ना म्हणटा आपयत ना आपयत ते तांणी थारावपाक जाय. आय एम जस्ट ब्रीफिंग अबाउट दीस डेव्हलपमेंट. हो डेव्हलपमेंट करा हे सगळं तुमकां म्हायती दिवची गोंयच्या लोकांची म्हायती मेळची म्हणून मी त्या ओके थँक्यू. यू कॅन टेक ही आता कमिटी आपण. यू कॅन टेक अ कॉपी ऑफ दिस लेटर. येस. पूण सर ही कमिटी आपण ती सध्याची डेप्युटेशन हाचेर आमची. हां ही डेप्युटेशनाची कमिटी आमची 3 मेंबरांची डेप्युटेशनाचेर आसा. सो दे आर नॉट लायक फिक्स अशें तरी अजून येना. फूल टायम मेंबर कितें. That's the see, other process also to have a permanent members on this Prawa committee. That what I should say will be taken care by central ministry. आता ते झालं. ते करतात. They will be considered. अरे बंद करो Really copy. After some time. सो कॅन आय आस्क यू समथिंग. Yeah. सर त्या फाटी तुमी ते स्मॉल हें करून म्हणलें कोत्ता म्हणलेलें पळय कनाल्स बा कितें ते कितें आसा मागीर फुडें. Canals कितें? रेन वॉटर हार्वेस्टिंग See, लक्षात घ्या. 100 कितें पळय ते केल्ले लास्ट इयर. There are various ways of conserving water and harvesting water. तातूंतली एक मेजर आमी घेवपाक केला आनी चालू आसा आमचें दॅट इज कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बंदारा. ज्या जाग्यार शक्य आसा करेक्ट. ऑन वेरियस नालाज इन नॉर्थ एज वेल एज इन साऊथ वी हॅव केप्ट ए टार्गेट की 100 बंदारा बांदचे
आमचे पयलींचे जे आसात पळय न्ही ते 374 आसा 374 तातूंत भितर आमी 100 एड करपाक थारायल्ले आसा. बरेच ठिकाणी हे बंधारा जाल्ले आसात म्हणजे काम ताजें चालू आसा. 2025 पर्यंत वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीस 100 बंधारा न्यू बंधारा. तातूंतल्यान उदकाचो सांठो जो आसा पळय तो वाडटलो आनी जाता कितें जे जाग्यार बंधारा घेता थंय जे शेतकरी भाव जे आसा बागायती लोक जे आसा पळय न्ही तांकां ते उदकाचें सप्लाय जाता ते बऱ्याक पडटा. आनी ते प्रोजेक्ट्सांक तुमी वॉटर हार्वेस्टिंगाचो एक एडवायस दिल्लो पळय ते कितें जाला म्हणजे न्यू प्रोजेक्ट्स वॉटर हार्वेस्टिंग. सायटल वी हॅव टेकन अप अ प्रोजेक्ट इन साल विलेज जातूंतल्यान आमकां 250 लास्ट हाका केल्लो आनी ते उरलेले मागीर तेन्नाच्यान तुमी 100 म्हटलेले न्हू सो आतां देखून कितले कंप्लीट जाले ते बाय आय थिंक वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट बाय 2025 2025 मे 2025 शुड बी कंप्लीट. आनी एक म्हणटा ते बांदाचें काम तुमी तुमच्या अंडर WRD घेता पळय फाटल्या दिसान तो एक बांद करमले बांदलो रोखडोच मोडलो. लक्षात घे सगळे तशें पळयलें जर जायत गोंयची रेंज जी आसा पळय न्ही रिवर सायड्स आसा पळय बोथ द सायड्स ती खूब लेंथी आसा. इट इज इन हंड्रेड्स ऑफ किलोमिटर. ही सगळी आमी बांदूं शकता दिसना. सो देर आर 2 डिपार्टमेंट विच आर वर्किंग ऑन दॅट. एक आसा सॉयल कन्जर्वेशन विथ युअर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आनी दुसरी आसता आमी मदीं आमी थोडेशे बांद बांदून घेता ज्या जाग्यार खरी गरज वो तुमी घेवंक ना खंयचो करमळेचो बांद WRDच्या अंडर ना इट इज आय थिंक इट इज टेकन अप बाय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. आय थिंक वी शुड डायवर्ट विथ ना डॅम वॉटर लेवल म्हणजे सांगा एक्झॅक्ट वॉटर वी कॅन स्पेशल बट वी कॅन स्पेल As on today, water level of Salawi, water storage Salawi is about 42%, and the storage actually is about 9,930 hectare. Anjune Ferry Dam is about 793 hectare meters, that is about 17.7. Always Anjuna gets slowly filled up because this catchment area कमी आहे. अगस्तान ते भरता मागीर अमथाणे डॅम ती साधारण 43% फूल आसा. पंचवाडी डॅम अराउंड 25% फूल आसा कित्याक कंटिन्यूस पाणी घेत आसता ड्रिंकींग. चापोली इज अराउंड 50%. गावणे डॅम इज अराउंड 60% अँड तिलारी धरण जो इंटरस्टेट आमची आसा साधारण 28% फूल आसा. आणि हे आम्ही लास्ट इयराचे कंपेअर करीत जाल्यार हे वर्सा आमी मातसो 4-5% मायज म्हळ्यार आमचो अजून पर्यंत रेनफॉल जो आयला कॅशमेंटान इट इज क्वायट सफिशियंट कंपेअर्ड टू लास्ट 2 years ऑल्सो. सो नो इश्यूज ऑन द डॅम स्टोरेज. आता नेक्स्ट जुलै इज अ व्हेरी क्रिटिकल मंथ फॉर अस. जुलै आणि मिड ऑगस्टान आमचे डॅम सगळे भरून जाय तशें आसा एक्सपेक्टेशन. नॉर्मली ऑगस्ट 5 ते 10 म्हटल्यार सगळे डॅम ओवरफ्लो. Reseeding of this San River तो प्रोजेक्ट आमी घेवन करतात ताजो इस्टिमेशन चालू आसा. या आनीक शिवनेरी बाय आनी 2-3 म्हयन्या भितर प्रोजेक्ट कार्य म्हापसा घेवन किती करपाक पावसात ते फ्लडिंग जाता करपाक ना मदीं ताजें थोडें खंयचें पोर्शन सकल पोर्शन वी हॅव रिसीव्ड इट. फाटल्या 2 वर्सां आसता म्हणजे लार्ज नंबर मेजर पूण मेजर करपाक लागून ताजी फायल तयार जाता आनी मेन भायर जर 2-3 months म्हणजे वी आर गोइंग टू टेंडर द वर्क. सालूय आशिल्लो न्हू साल रिवरची आसा न्ही पार्टली डिसिलींग जाल्लें आसा. थोडेशे पोर्शन आनी घेवपाक केल्ले आसा ताजेय टेंडर जाल्लें आसा. मोस्टली वी आर गोइंग टू इश्यू दॅम ऑर्डर्स. पूण जाता कितें साल रिवर जी आसा पळय न्ही ती ल्हान जरी आसली जाल्यार थंय एन्टायर सालसेत जी आसा पळय ताजी तुजें पोल्युशन जें आसा पळय न्ही तें सगळें त्या न्हंयेंत करेक्ट. that becomes the only outlet for problem. the entire I should say both the entire Salsette matter. Thank you. Did you complete with? Yeah.